الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sva hamdi i zahvala pripadina Allah ovitano jek. Uzore se abadona ne. Jedin ovisi o hakku pravo jek insani i džini lesi ibadeti te kerol. Lesa da je spas hem zaštita ta rusa ulošni pe Allah sverati gel. Ta rusa od vas u džanajle, hem su na džanajle. Ta rusa od vas u dikajle, hem su na dikajle. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala uputinu ko pravo drumu, čači pastanu ko pravo drumu. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini tuboko dalaleti, niko ne šite reki dženota neliko pravo drumu. Taj misli utičnava kaj tara Allah subhanahu wa ta'ala abr davolna ne. Jedino ovisi o hakku pravo. Ameno lesi ibadet tekira. Hem kao pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam lesi posledno poslaniko tamo. Biće Allah minge sa rahmeti. So sa rahmeti. Ti je kalimentari taru biđani pe ko džani pe. Tari tomnina ko svetlo. Tarojek lošno hali, lošno životu koji pošukar hali. Hem pošukar životu. Kude novkam ko ahireti, ako i kerame ko dujbu kja. Savetane Allah dujbu kja. O Kur'ani, sad prvo, hem u sunete pegamberi suru Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Bakine u salavati por pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ako i kerame ko akala duj drumija, ko akala dujbu kja, kao švoku pravo drumu, ko as-sirat al-mustaqim. Sura daje tara Allah subhanahu wa ta'ala dešev ta putija kod i ve, Omo prala ko tu kereo panč vakte namazija. Karode dešev ta putija i uputa ko pravo drumo, ko hidajeti, su znači uputa. Ali Allahu alem koji tu mendar ka kereo o panč vakte namazija. Koji tu mendar i keripe ko panč vakte namazija. Hem ako i kereme ko okla dubukja ko oko pravo drumo. Koji tu mendar džanela ko savo islamsko masekina. Momentalno. Na to ne. Bravo. Masek rađe. A me samo tu i tri vastadikum. Vakir gja štašel dženekate, gledalina. Kaj je bila vera, subhanallah. Znači, ja meni nam ko masek rađe. Da li tu men dženena samo masek od ovo? Da li tu omo pravo uopće džangljan ko samo masek na tu momentalno? Ko sa ovih samsku kalendari? Da li tu samo pratinje, akava kristijansko kalendari, sa se živi neki Belgije. A islamsko kalendari biste legende. Islamska maske uopće na džaneni, to subhanallah. Ola te arake. Znači, a meni nam ko masek rađe. A da vatano o eftatu masek u islamsko kalendari. Pala eftatu, a bila eftatu savotano odava? Şaban. Pardon Şaban. Savo Ramazan. Savo. Nama kekim. Savo masek Allah inato Ramazan. Znači subhanallah duj masek açilemi. Bana pohari. Ali gdje mi snava eftatu Rajab. Subhanallah. Pindu trin i nešto dive açile dok teresa ko masek Ramazan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. Obelligna Ramazan. Kje do su svaku dime morate kera. O Allah, demen bereketi ko atla masek Rajab, hem ko Šabani, hem kera me teresao masek Ramazan. I kelimo pralen, amini nama kana ko eftatu masek, ko masek Rajab, ko islamsko kalendari. Akava masek, nažalost, but muslimanija mendar, većinu tala romana džanena od vas, subhanallah, hem nađenena o vrednost taro akva masek rađe. Hem u masek rađe, subhanallah, jek taro u štar sveto maske ko islam. Akana vakirgyan panahari açilam, hem ka inşallah karis göresa o masek Ramazan.
Акана от два мундиал, сарсвекнат мене къде ки Белгия мундиал, со завишнигия со накла, у футболерия. Козом масе ки англедес премиге песа от два мундиал. Ек диве сарамена кана, авая Рамазани, туша ек дуй диве англедер постине. Субханаллах. Ей, чачеве, пане дуй трин диве чиле Рамазани, леле. Ой, чачеве, бер куко Рамазани, субханаллах. Чудине то, а? Значи нас премиген то вообще Рамазани. Кого берша тут агяри не дава. Вообще не нам спремно, одели баро гостов се свавала само ек пути ко берш. Сотану най-мангло масе камега, гадарина. У футболерия англедер масе конца англедер спремена пе, гадарина. Товен ко два мундиал успешно. А дали ту му право. Исто от акана спременеату Рамазане се да би човек успешно муслимани остаче која два масек Рамазани. Дали уопшен пики годија на Рамазани, па и си на тој масек. Но нада и си време. Али субханаллах, ако мангијато ве ту успешно муслимани, те утоки во Рамазани е гудло масек, те осетине, о гудлипеко масек Рамазани, хајде мансајете стременаме од авдиве Рамазани се. Сасвакигюм у масик раджет екта руштар свето маске ко ислам. Аллах субхану ва та'ала вакир ко Кур'ани. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Čači pase o masekije, ko Allah itane deşuduy masekije. Agar te dindo ko kitabi Allah esaru, taro dova dive keda Allah yaratinga wa havaya tayipu. Olendar shtar tane hurum zabranimo ote haramiyate gira. Adavatano čačuknu dini odolese makeren baš ko akala shtar masekija zulumi tumengi korkori. Subhanallah. Ola ko Kur'ani vakiri isi shtar masekija tarakala deşiduy masekija. So amen morate pazinamen bud šukar. Te pazina tena kera haram je subhanallah. So se odva masek, sveto masek tana. Hem Allah vakiri وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Mate kerin zulumi korkori tumenge. Hem maškar tumenge. Ако нас saveta ne odlaštar maske. Morate početi dobro, subhanallah, Allah vakiri ko Kur'ani, ej, te rakame to rakalaštar maske. Mate kera harami, mate kera zulumi ko akalaštar maske. Dobro, saveta ne odlaštar maske. Morate počame te jana. Cevap idela minge maro mango pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi salavati. Prevismotaro Abu Bakrata Nafi' ibn al-Harith radiyallahu anhu ka pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakirga. Prevismoku Bukhari ko Muslim akaba hadisi. خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Suba kere men gamura mangu pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O berş kisiyle deşi duymaz ki. Ştar olenda tarakla deşi duymaz ki. Svet olmaz ki. Trin avena yek palo yek. Sao olmaz ki Zul Qa'da deşi yekto. Zul Hijja deşi duyto. Hem Muharram o prvo masik tar islamsko berš. Znači pa nek poti Zul Qa'da, Zul Hijja, Muharram. Akala trina ben ek palo yek. Deşi yekto, deşi duyto prvo. Tamam?
Dajlo pejgamberi vakiri, hem u masek Rajab, mashkar u masek Jumada, hem Šaban. Jumada tano shofto, Šaban u oftoto. Znači u Rajab, u masek Rajab tano eftato masek u islamskom kalendaru. Znači u masek Rajab u eftato masek, taj Dhul-Qa'da dešujeto masek, Dhul-Hidja dešudujto masek, hem Muharram u prvo masek, pamtine na kava? U štar sveto masek je. So Allah amin ko Kur'ani vakiri, so te nakira? Zulumi te nakira, hem harami te nakira, subhanallah. Zulumi, so se Allah vakiri zulumi. Prvo akava ajeti ko kratko su se mana nema bud vreme, mateš nao amin. Akava ajeti sebeb en nuzul, o sebebi taj objava i ne, kajo Arapija ko pegambere se vreme mušrikinija, margepe borba kerge, hem on meningeo masek, ja saron su mangli, sar pasugeo lengi. Ama Allah pişingeo deşuduy masekya, hem vakiga akala ştar tane nasmine temeninin o vreme lengoro, açona pese sarsoy hem kodova masek mate marentumen subhanallah. O dilesko arafku bikini pa akva masek isto eşşahr el-asam. O masek aysi dişina. Sus dişina naşune o maçya. Pam sar marena be. Mari be ne? Subhanallah, o mušrikine o nevernikija. I kergepe ko dva mase ko lafi de vlesoro, na margepe je kjavere. Jek pleme avre pleme. Mukle, sa. Amen, subhanallah muslimanije. Šunajata rakala štar sveto maske, palem haram je kere. Palem džaje kutana, kaj je holi Allah sre dubine. Ana baya sarakate primjer, Allahumma barik, me bud radosno inum, subhanallah. Tirika, akvana ne bija, tu mene alena kate parenge, tu mene alena kate nažnao za animacije, nego alen, subhanallah, hateri Allah esru sa svaki gemari šehi. O Allah te pišini amen, kojeg beši bez oleste, te andini amen, subhanallah, te spomine amen, subhanallah. Svako nesro lafi, ko beši be, emelekonca, subhanallah. Znači, amen, sar muslimanje ke džaneja dva, pa amen, poviše morati kjer amen ko akva lafi devleso, Allah esru. Ako nevernik je, lena akva lafi ozmilo, sara metena Allah dva ozmilo, subhanallah. Hem, ke džana akva kajo masek Rajab, subhanallah, je posebno masek, znači iktaro akala štar sveto masek je. Hem Allah vakiri tena kera zulumi, prvo maštara mende tena kera zulumi. Ali, mate kera zulumi, karši Allah subhanahu wa ta'ala. Naštili amen insana te kera zulumi Allah se. Nažalost, vallahi. Amen. Ket kere harami, džaneri ka se grešine tu. Na te da dese. Na te dijake. Allah se. Harami ket kere na klanu granice Allah se. Hurumet illah. A dva značini granica. Na klanu dija granica. Bizo pitanje Allah se. Dva značini ket tu kere harami, a dva kerga. Ka se kergan zulumi? Allah se subhanahu wa ta'ala. Odire se Allah vakiri baš ko akala štar, ti dika mate kera haramija. Hem o Qatada vakiri baš o akava ajeti, o Allah pišingja tena kera ko nisa o masek zulumi, ali baš ko akala štar maske morate arakamen. Sose, ako kere günahi ko akva masek, saravdive ko Rajab suinam, eli ko Dhul-Qa'da, eli ko Dhul-Hidja, eli ko masek Muharram, tiro günahi pobaro ko Allah, subhanallah. Karačun pe pobaro. Ama aç. Taro rahmeti Allah esro isto o sevapi, isto pobaro ko Allah. Ako kere ako akva masek, taro viktar akla štar masek je, šukaripe, lačipe, lačo delo, ibadeti. Kato bine poviše sevapi jedan. Odire se aratu taro haram je, henditi kere bud, šuže delijem sevapi ako akva masek. Ako šungjana dava, akana sar mora amenti spremina min Ramazane se. Vakegamo prvo morati dika, su pohari haram ne tikira. Ama angleder mora svako amendar tauba tikira. Allah vakiri fetubu ila Allahi taubeten nasuha. Irinen tumen ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba znači te pokajnetu je Allah subhanallah. Ti irinetu, ako tu gelan inan neko dva pravo drumo, gelan levo ili desno, šetani ova jatu, pali tu koja dva pravo drumo, a dva znači ni tauba. Kergano panš vakte namazi.
ja kanalo vreme mu kje, na kjer je svako o namazi po vreme. Zakasni ne. Ili tu pali, kjer tauba ko prav drumo. A kana i nam kojeg sveto mase komo prav. O pančvate namazi morate me ko tam. Tu ko postive subhanallah, ki ti nem putniko, sova kirit ki Allah. Fa'iddetu min ayamin ukhar. Postina vera dive, ne morate postine, pari petu ke, a yadalina. فمن كان منكم مريضا أو على سفر في سورة البقرة. Който мен да насвало или кодрумо, нек пустини авера диве, не морате пустини. Зекати кет на нету, кет на доресео ниса. Ту не морате платини о зекати, субханалlah. Кет ту и на насвало на нету пари хаджулуку ти кери, не морате кери хаджулуку. Кет каво, тука кери. O namazi na štit te arake, lafi te na keri, subhanallah. Kje ti na nasvalo, o namazi morate keri. Kje ti na putniku, o namazi morate keri. Plus kje ti na putniku, Allah bolo ko keri otki. Mesto šta rekati je 2 rekati. Subhanallah. Hem šeti spoj ne da. Subhanallah. Oda tu ki kela poloko, a tu pali na keri adu. Pa subhanallah. O namazi mu pravo, te obeda nasvalo butko kreviti na štiko pre. Šaj bešindo te keri, subhanallah. Na šti bešindo, pašlo im keri namazi, subhanallah. Ali o namazi morate kerili svaku ti ve. O prvo su morate kerili, sad šajte spremi nama Ramazane se. Idin tu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ako i nam durtara Allah, idin tu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Počmi namaze panč vakti ako di ve. Hem ko vreme keru tova. Hem so šaj isto te kera, urodo oprostar Allah subhanahu wa ta'ala. Za odla grevje su kerjane. Pegamberi vakir džanina 2 hadisi. Kullu beni Adam khata. Svako čavo je da mesro, svako insani grešnik utano. Wa khairu khata'ine tawwabun. Ama o najšukar grešnik je tane koji? Ki tergeg harami tawba kirna. Ili ne peko Allah subhanahu wa ta'ala. Pare mučine tu te oveko pravo drume Allah subhanahu. Vakir ya Rabbi, oprosti mangi ya Rabbi. Hem dema kuvveti te açıva koja dva pravo drumo. Isto da andine Allah je bud. Kad pire ako drumo, vakir subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikr ke. Kad beše ako doktor ja džikere, kad beše ako autobuzi, ko vozo, ko avion, ja ženama kajđe, ko vorda ketinan. Muk erđani, muk odla gila sušnelen ko vorda. Nego spomine Allah kana ko akva mase. Ili šutke Kur'ani, so se i nam ko sveto mase ko prav, ma bi sredava. O šetani krel te bistre. Ама tu ов, друмо е лесо. Исто да со шајти ке рекоа ако масе краđe, веќе така на постин. Маđи ке Рамазани тело. Ма постин само ек пути ко берш ке да вла Рамазани. Пегамбери на керјаѓа. Пегамбери не ли харами? Гунај керја пегамбери? На керја. Козон пути ја пегамбери ва керја естагфируллах, опрости манге Аллах кодиве. Тарефтава диш путија џико шел путија. Емо прав. Tu e me, sjemen šajrtava diš haramija ili šel haramija, a nijek put je stakfirullah na vakiraja. O pegamberi najveli nijek harami, šel put je stakfirullah vakiraja. La hawla wa la quvvata illa billah. Usava hali ala. Vakir bud estakfirullah, an gledete se u Ramazani. Isto se šajti kere, postim vakirja, hem da sadaka tede. De sadaka su se mađike dok te avlo Ramazani, Тега не ти кале тари ти по парем те де. Ту веќе ака нас премиту. Со се, ко веси клоко Рамазани те де. Ако ака на постингам, ко веси кло те постине. Ту ке пости ко прво диве, дојту диве на ништо те уве. Као се ти не, о гудлипатарот постиве, субханалlah. Ако почмингам веќе англедете спреминету. Слушај исто те кере, ако кере о панч вакте намази. Дик барем ник пути ко курко. Ако шај дуј пути, викенд и сијакате исто. Петак, субота на еден кибути, noćni namaz ker. Barem 2 rekatija. Hem ne morate sovemte ušteta Rasulullah sallallahu pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Ker angledete pašlove. Palijacija, palo vitir, panik 2 ker. 2 rekatija. Bude odo. Je 3-4 minuti. 2 rekatija ja pašlo so. Ама 2 ker redovno. Redovno angledete v Ramazani. Pa тука деки ки теравија ка праста, на нето ке пару. Hem noćni namaz ta isto ka kere na ka nastavinele od vada ko Ramazani. Spremingjan tu, sada futbalerija, već mingjan, angleder, te kuve ko Ramazani, i akana tu već spremine to Ramazani se. Pa sad kove tu ko Ramazani, subhanallah. A ver muslimani, je uspešno muslimani kove. Isto so šajte kerepe,
Буд Кур'ани те читини. Маджи ке докавало о масек Рамазани, те кане ту те калетаро регалио Кур'ани и прашина те косехем, те правете те читини. Ма субханаллах. Саршай кој муслимани прашина тоа по Кур'ани. Со значение дија прашина? На долингјан ко вас Кур'ани субханаллах. Сар муслимани адва Кур'ани морате ти дикелбе кај тоа два свако две читини али субханаллах. Адва Кур'ани порука Аллах естар туке. Тиронike пишинатike poruka, kobor ađikirete pravi. Kobor minutija, kobor satija, kobor dive. Kadara? Na be kak ilma je prvi kad kamo šuru, suma gela kana. Odmah ga pravi, taman dike, ups, aj, suma gela kana. A Kur'an je lutke, kozom bersha ađikire, subhanallah, kozom masike na pragani poruka Allah istri, so Allah tuki. Pa te lađa, subhanallah, ko tu načiti na Kur'ani, redovno. Isto со шајте клопе го замислиме. Чела казавиш. Одоле казавиш на учела. Со шајте кере сате спременето мамеге буд фалине дава. А дава мануш со туке грешингја оле се афите кере. Хема кој си мануш ту со кергјан лесе грешка со грешингјано лесе, ороде леста просто. Nažalost, a medija odvava bud falina vdide. Na bud paro nali, a kanat to prav primerili ti pen, tuke grešingja. Tu ništo greška na kergja. Oj grešingja tuke. A oj rodula to taro prost. A tu su kere na kere afi. Si tu zoralo kalbi, zoralo srce si tu. A kada tu mengi du primerja, mislim Павло odvava никоја мене на невишите, те не опростини било касе со грешингјалес. О прво со кадавто мене примери таро, Јусуф алейхиселем. О Јусуф алейхиселем, познато пегамбери. Акана се тингјума, со вакери, ја ебе, инни ара 11 каукебен, дикава дешвек звезде, иншаллах кала дешвек звездета. О Јусуф алейхиселем, дженена историја. Тужно од почетокта ни буд тужна историја. Тикно чаво, оле се побаре прала, хувавена даде, лена лепея, фордена лепу бонари, после бикнена лезај, тикни цена, пе прали бикнена леза Египат. Бу дур таро да, таро манглода. И сам скочинака ваке не таро шо ефта беш, замисли тикно чаво, шо ефта беш. Дур таро подат, пидај, пе прала, киек авер држава и чип наđanала. Ему тетано робо, на не там слободно мануш, робо, јек мануш кингјале оти бутите кера. Ко крајо, джанена ди историјата мен садине, але опралале се. И ово се тингјален, она се тингјале. И акана падо сао дова, ке тингјален ги, охајбе вечера, те ханте пиен, ке два кергјален ги, ке он се чудин ги, енте Јусуф, дали ту няно Јусуф? А кергја мене Јусуф. А кана со кергја он диклеот со цело филми со кергја Јусуф се леле со кергја мене кана. Со совине оте сар президенти ени, сар везири. И кана он даранделе леста леле со кергја мене кана Јусуф. О леле дик со лотан ова дика кана мен, со кергја мене. Ако се тенгја пе со кергја мене леле готово аменги. Со кергја لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والله سبو قلبي سأبا منوش نينا زميري نالو تمени от вас от керген. Ола то простини тумени, со сеотано до најбаро рахмеджие, им дело по рахмети, по мафирети. Саво мануш замислим, дали то право туке сака ва кергја со Јусуф есер правали се кергја? Да. Дали то дат кергја ја тоа е? Дали ти то како или начинало браточети? Било кој грешен ја туке? Дали агер туке кергја саро прала Јусуф есер? На Аллах. Ето Јусуф ишето простини, со се тоа на простини. Добро, кога кере, извини хоđa, ква пегамбери, мене едно пегамбер. Добро, ач мансеја. О Абу Бекр, ради Аллаху анху, агер казавшина. И нелек братучети Мисдах, буд чороројни. О парваргјари, свако маслик делале се сарплата, те хал те пијел.
كي سنجابي ودي حادثة الإفك وهو بايبو يفترى سو كيرجي وناردو باشي عائشة رضي الله عنها وكيرجي كي عائشة غريشينجا بيغامبريس زينادوكو كيرجا زامبسني يرومني بيغامبريس دي سابي ناردو يني ودوا تولن ودوا خبروس تتوكلن ودوا سبحان الله وبشتي كويني ولندر ومصطح وبراتوچيتي تارو أبو بكر إني تارو ديا جروبا سوفا كيرجيا شاكي كيسنا لوكو كيرجيا سوبي كيريا توا كنا كيتشنيا دوا تو براتوچي تارو ديا جروبا سكوا كيري أوا كاري تو od أردبي ني باني ننتي دافتو ني هاي بني بيبه ماندا هاي ديك سابكا جيفيني تو أجر أبو بكر دا كيرجيا واكي جاوت أردبي نداتو كينيشتو بشي نداتو كينيشتو أبوصلي الله سبحانه وتعالى وبيافينجايك آيتي هم ديكن يرازدك مشكرامين هم أوف وصحابة والله كيك وبيافينجايك آيتي وصحابة أودما بوغان شونجي هم بيستنجي كي والله ديريكت مدسة واكيري أكوا الله في أكوا آيتي أتو كيتشنا آيتي ترو جهنم ترو أنا ميمانجي الحمد لله ميمو نمازي ميمو حاجلوكو الحمد لله سبحان الله يا أخي أكبر شيء توكي ما جتابه وأبو بكر كتشنجا قايتي والله سواكيري وكيري وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نيكو بروستينين هم تكرين عافي نما جينا ليو الله تمني تيو بروستيني والله كانوا دواسو وبروستيني ساو كليبيا وأبو بكر شنجا كوايتي بوش ميجا تروفل أنا اللي مستحي أوكي شنو كاري دينجوم تدرس نجوم تود أفضل دوبلو كاتف تسمع مسي هم ما في كراتك سبحان الله سبحان الله سبو قلبي إنه أكنا ديكتوت ومبرال سبو قلبي سيتوت ياكو قلبي ياكو سرسة دليكو بلو هم والله نماجلا ودولي ياكو قلبي nego odula kalbi sotane kovle sotano selim čisto sotano kovlo odele se diktu hemme tolmen teovata rovlama nusha susiren kovlo kalbi hem agar naishukar shayt ispremiyetu ramazan ist subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ما بيستكري لايك كو فيديو ако свингя питуке ке прати му канали ко YouTube ко Facebook ем ко Instagram и да ети руменги on a